Oh, diba ang ganda? Thank you, madam. Madam, Fendi style. Fendi inspired. Ganda, hanggang large size. Ang ganda nito. For steel, agad, madam, M21. For steel, M21. Ganda nito, shala. M21. M21 for steel hanggang XL. Go! Kasi needed naman to. Ayan, nasi-stretch ang ganda. Bagong-bago yan, madam. Complete buttons working. Susuotin nyo na lang, mga madam. Location natin, Pateros, Metro Manila. M21. Okay, for na steel. po si M21, Madam Sunshine Bartolome for steel. Pa-SS po, Ma'am Sunshine. 123, 123, 123. Ay, ito pa, for steel pa to, madam. Hala, for steel pa to. Kakaiba siya, Oo, ginawa. Teka lang. Madam. Ganda. Oo, madam. Susunod-sunurin natin yan, madam, ha? Sobrang dami pa. Large XL. Ang ganda. For steel, large XL. Large XL. Sino ka dyan? Large XL, code M20. Code M20 for steel. Let's go, mga madam. M20. Large XL, M20. Large XL, M20. Large XL. Ang ganda nito. Large XL, M20. For steel yan, madam. Ganda niyan. M20. Hello. Ito pa, ang ganda, madam. Okay na si Ma'am Norlin. Okay. Ay, ang ganda. Yours na po si M20 for steel, Ma'am Norlin Mendoza. Pa-SS po, 123, 123, 123. Diba, bastos ako? Madam, ang ganda, Lord. Ganda kasi ano. Ang ganda, sino ka dyan? Large XL. Code dito ng M19. M19. Steal nyo na agad. M19499. M19499. Napakaganda. M19499. M19. Ganda, mga kakaiba siya, madam. M19. M19. Ganda nyo. M19. M19. Ano daw mag-9? Paano mag-mine, madam? Mag-mine ka lang. Make sure na makakapag-down payment on the spot. Ayan, 500 to 1,000 pong nare-require natin na down payment for new miner, mga madam. Okay, kapag hindi nakapag-down payment, auto-ligwak. Charis. Madam, ang ganda nito, brand new pa siya. Okay, sige, madam, ito. How to mine. Ayan, nagre-record po kami ng down payment again for new miner. 500 to 1,000, mga madam, ha? So, pwede kayo mag-code, mag-mine, mga madam. But make sure, no cancellation tayo, mga madam, ha? Okay, kapag nakapag-mine na, no cancellation tayo ng na-mine, mga madam, ha? Makakapag-down payment din, mga madam. Ang ganda nito. Okay, this one is medium. Okay, medium size code. M12. Code M12499. Code M12499. Code M12499. Code M12. Maganda to. Code M12. Code M12. Code M12. Yours na po si M12 for steel, Madam Libay Galero. Pa-SS po, Ma'am Libay. 123, 123, 123. Madam Libay, if niya minor pa, nagpapadipi po kami worth 500 to 1K. Para hindi po ma-pull out yung namay niyo. And thank you. Madam, small, medium. Small, medium, madam, ha? Small, medium with hoodie. Okay, small, medium. Ganda nito. Code M18. Code M18. Code M18499. Code M18. Code M18. Madam, ano lang tayo? Knitted cardi lang tayo ngayon. M18499. M18. Top-text ulit. M18. Code M18, mga Wala madam. dito. Madam, kay Forever 21. Later.
Next. Ganda nito. Ay, ang ganda. Samansa. Samansa. Oh, kakaiba, madam. Oh, color green. Oo, madam. Go mo na yan, madam. Magmain ka na. Oh, madam, ganyan siya, ha. Ay, ang ganda nito. Okay, medium size. Medium size, mga madam. Medium size code M16. Code M16499. Code M16. May hood siya. Okay, code M16, code M16, code M16. Okay, may medium size, M16. Ganda nyon. M16, M16. M16. Ay, ang ganda. 499 lang lahat ng Fineflex ko. Open for steal. Again, for new minor, down payment po muna mga madam, ha? Ang ganda. O, diba? Ang ganda nito. Nag-iisa, madam. Magenta. O, na-steal na ni Madam Shell. Si M16.